Namaste everyone! As a dalagang Pilipina na nagpuyo sa bukid, kay gusto man ni mama na mag-vlog, so ako siyang ginan maayaw na lang pag-apil-apil anang vlog kay basin niya gala. So padugday mi ani sa among pikas balay guys kay, oh yes, duha mong balay kay ako magpapadi man magkaduol. So ay pagdugay-dugay ni abot na dayon ta sa among pikas balay o nisugat dayon ang duha ka dinosaur. So dayon mo sa balay guys, sa una dire mi nagpuyo pero karon nagtagsa ni sila balay kay mura lagi ni sila iring ug iro di magkaduol. First vlog din ako pero aron mangkakapoy ani. Then matik manilig dayon ta kay butan baya ta basta nay kamera mag-atubang. Kay init man kayog panahon so gabuwad si papa og humay. Then napud mi kakao diri nagibuwad. Kay naamay nang kanahinog diri sumukaon ta og tambis. Mao jay nakanindot ning taga bukid guys kay kung kugihan lang ka mananom na ajud kay makaon. Kay manaman tagka og tambis ari naputas nang ka. Ato na sa ning mukbangon. Ay matik habhab dayon kay wa nas boarding house. Mao ni nakanindot kung nakainahan ako gihan mananom guys kay libre ra jud kayo ang prutas. Apil pag rabbit nakakaon. Mao day ni arim pikas guys kay nagpadaro silang mama para tamnan na sa nila og kamuti, bulanghoy, mais. Kay naghimo man si papa og green para basketball gipatry niya sa iyang apo. Oday. Nya kay namunga magtinanom ni mama na kay mito, then matik mukbangon ni dayon. Kay manaman tagkaon-kaon, paway sa lang pud tagkaon kay gidungag pa ni mama bulanghoy, then matik minaw dayon tas music ni papa. Kanang bituon nga nagasigat, mao'y timaan sa akong gugma, kubuking way pag-aw kaluya. So kay madagtaas naman ning video ha, mga guys. Thank you for watching.